वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की बिलातातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। कहा, गजा में फौरी जंग बंदी के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं। अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश, मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस से फख्र है। PIA की निजकारी के लिए बोली ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में PIA खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। शॉर्टलिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड ने बिडिंग में हिस्सा लिया। कंपनी को कीमत बढ़ाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन कंपनी ने रकम नहीं बढ़ाई। मामला काबीना की निजकारी कमेटी को भेज दिया गया। ज़राए का कहना है इस कीमत पर PIA फरोख्त नहीं किया जाएगा। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। जेल हुकाम ने कहा, लिख कर दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, मुलाकात की इजाजत ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्क की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा, दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएंगे, जल्द ग्रैंड सियासी बैठक बुलाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक उम्मत का लीडर जेल से बाहर नहीं आता। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आईन से मुतसादिम करार दिया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आईन और इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम है। हाई कोर्ट का फैसला। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। PTI ने शिक 265 कलअदम करार देने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने कहा, इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडियाला जेल में कैद के बायस दायरा इख्तियार में आते हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब तलब करने के 3 माह बाद तक जवाब जमा नहीं कराया। हमारी ये जंग जारी है। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। इस बार निकले और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, घर से बता कर जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पैगाम। कहा, फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। अब समझ आ गई, इज्जत, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। हकीकी आज़ादी मांगने के जुर्म में ही आज बानी PTI जेल में है। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, अब तुम्हारा इख्तिदार नहीं आने वाला। वज़ीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर पर वार। बोली, हम पर तनकीद करने वाले और बहतान लगाने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। ये चीफ जस्टिस को नहीं मानते, लेकिन उनकी हलफ बर्दारी में फ्रंट सीट पर मौजूद थे। तकरीब हलफ बर्दारी में देखकर समझ नहीं आया, हंसूं के रोऊं। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। तरक्की और खिदमत में नून लीग का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बानी PTI से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस के अरकान को खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 160 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं।
کسی دوسرے ملک کے ارکان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں۔ عام انتخابات پر کانگریس ارکان کے خیالات غلط ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر الیکشن کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا ہے۔ Legal proceedings against the former Prime Minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false. We've gone over that any number of times from this podium. بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا صحافی کے سوال پر جواب۔ ترجمان سے سوال کیا گیا، لطیف کھوسا نے کہا ڈونلڈ لو سازش میں ملوث تھے، ٹرمپ جیتے تو بانی رہا ہو جائیں گے، جس پر میتھیو ملر نے جواب دیا سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائیاں پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہیں، فیصلہ پاکستان۔ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ڈھیل چاہتے ہیں نہ کوئی ڈیل، لیکن اصولوں پر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے آئین کی روح عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا، اب 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اندھیرے کمرے میں سزائیں دی جائیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے، جلد احتجاج کا اعلان کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی جیل مینول کے تحت جن سہولتوں کے حقدار ہیں وہ فراہم کی جائیں، اپنے لیے بلا وجہ پریشانی نہ بنائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن کی درخواست پر حکم جاری کر دیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے بتایا واٹس ایپ کال کی سہولت جیل مینول میں نہیں۔ جسٹس ارباب طاہر نے کہا واٹس ایپ کال ہو یا جیسے بھی ہو آپ بات کروا دیا کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کا آرڈر کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، ایک بندے کا جسمانی ریمانڈ ہوا، ریمانڈ ختم ہونے پر دوسرا ریمانڈ لے لیا گیا۔ ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا جسمانی ریمانڈ بھی کالعدم قرار دیا۔ بڑی زیادتی ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور ایک کولیشن پارٹنرز ہیں، اور بالکل آج اگر گورنمنٹ موجود ہے تو ظاہر ہے ہماری وجہ سے موجود ہے۔ یہ جو الائنس ہے یہ کوئی محبت کا الائنس نہیں ہے، یہ ہمارا مجبوری کا الائنس۔ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہماری وجہ سے ہے، بینرز اور پینافلیکسز اتارنے پر ایکشن لوں گا، نہیں معلوم گورنر ہاؤس کے سامنے بلاول کا لگا پورٹریٹ ہٹایا گیا، بینرز اتارنا ناانصافی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد محبت والا نہیں مجبوری والا ہے، سسٹم ڈی ریل کرنا نہیں چاہتے۔ پیپلز پارٹی 5 سال تک نون لیگ کو سپورٹ کرے گی، بہترین وائس چانسلرز کو موقع نہیں دیا گیا، اس وجہ سے اعتراض ہے۔ پیپلز پارٹی اسکول ٹھیکے پر دینے کے خلاف ہے، آواز اٹھائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے آج تک کسی موقع پر 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ نے مال روڈ پر فلیکسز پر پابندی لگا دی ہے، گورنر پنجاب بعض اوقات کریز سے نکل کر شاٹ مارتے ہیں اور کیچ پکڑا جاتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق صدر مملکت گزشتہ رات دبئی پہنچے تھے، جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا۔ صدر آصف علی زرداری کے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر کیا گیا، ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ بنوں میں شہید پاک فوج کے جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک، شہداء کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی اور کور کمانڈر پشاور کی شرکت۔ اعلیٰ عسکری اور سول حکام، پاک فوج کے جوانوں، شہداء کے لواحقین اور مائدین علاقہ بھی جنازے میں شریک ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید میجر عاطف خلیل کو ضلع سدنوتی آزاد کشمیر میں سپرد خاک کیا گیا۔ نائک آزاد اللہ شہید ضلع کرک، لانس نائک غضنفر عباس کی لیا میں تدفین۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن، تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے اب تک 50,10,000 سے زائد گوشوارے جمع کرائے جا چکے، 1.25 ارب سے زائد کی رقم اکٹھی ہو چکی۔ کل سے گوشوارے جمع کرانے والے لیٹ فائلر یا نان فائلر بن جائیں گے۔ گاڑی اور پراپرٹی خریدنے پر دوگنا ٹیکس دینا ہوگا، بیرون ملک جانے پر پابندی ہوگی، موبائل فون سم بلاک، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔
कराची से मुसाफिर तैयारे की बाय रोड हैदराबाद मुंतकिली। मोटरवे पुलिस ने जहाज को रात के सफर से रोक दिया। सुबह हैदराबाद के लिए रवाना होगा। तैयारा जर्मन टेक्नोलॉजी से आरास्ता ट्रक के जरिए हैदराबाद ले जाया जा रहा है। शहरियों ने तैयारे के साथ तस्वीरें और सेल्फियां बनाई। पाकिस्तान की तारीख में तैयारे को जमीनी रास्ते से मुंतकिल करने का ये पहला ऑपरेशन है। 40 टन वजनी बोइंग 737 कराची एयरपोर्ट के यार्ड से नाकारा खड़ा था। हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का साल 2024-25 के लिए ऐलान। दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर महमूद चेयरमैन, ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब, जियो के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन, डॉन न्यूज़ के शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, आज TV के अहमद जुबैरी जॉइंट सेक्रेटरी, KTN के अतहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब। PBA की जनरल बॉडी ने 3 नए बोर्ड अरकान का भी इंतखाब किया। नियो के चौधरी अब्दुर्रहमान, मेहरान TV के गुलाम नबी मोराई, डिस्कवर पाकिस्तान के कैसर रफीक शामिल। सऊदी अरब ने बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्मों पर पाबंदी लगा दी। अजय देवगन की संगम अगेन को हिंदू मुस्लिम मजहबी तनाज़े, जबकि भूल भुलैया 3 को हम जिन्स परस्ती पर मबनी मवाद के बायस नुमाइश की इजाज़त न मिल सकी। दोनों मेगास्टार कास्ट फिल्में कल भारत समेत कई मुल्कों में रिलीज की जाएंगी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। इवेंट में आज डांस परफॉर्मेंसेस पेश की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मेले में आज़रबाईजान के मुसव्विरों के फ़नपारों की नुमाइश हुई।